1.5 घंटे का ड्रामा सारे घर वाले बह के वेख लेंदे ने। वो औरतों को गाजी चंगा चलिया, उन्होंने बह के सारी फैमिली वहदी, कुरान सारी फैमिली इकट्ठी बह के पढ़न लई तैयार। 10 साल का होया उदों मारिया, कहने लगा जी नहीं। तो मैं कहूँ जो 5 साल का होकर बराबर खड़ा है, उदों आंदा जी नमाज नहीं पढ़ता, दुआ करो। हुण दुआ की करेगी? जेड़ा दाढ़ी मुड़वांदा है बीवी दे कहण ते, वो भी आंदा मैं रसूलुल्लाह नाल मुहब्बत करना। जेड़ा नमाज छोड़ी बैठा यारा दोस्तों पीछे लग के, जेड़ा नमाज छोड़ देंदा अपनी दुकान ते बह के, जेड़ा नमाज छोड़दा घरों बाहर अंदर जाके, जेड़ा डंगरां नूं पट्ठे पांदे नमाज छोड़ देंदा, वो भी आंदा मैं रसूलुल्लाह नाल प्यार। जेड़ा शादी दे मौके ते, ब्याह दे मौके ते शरीयत इस्लामी दी तलीमात नूं जनाब अली पास कर दे, हर चीज नूं दूर फेंक के कह जी हमारी मजबूरी है, मौलवी जी तुहाडी गल भी ठीक है लेकिन औलाद नहीं मनदी जी, फिर की करिए मौलवी जी तुहाडियां गल्लां भी ठीक ने, फिर अब्बे होरां दी भी मजबूरी, क्या करें? इसका मतलब है उसने अब्बे नू कबूल किया, मुस्तफा नू कबूल नहीं किया। अपनी दुनिया जो आज ते मुबारक खुतबा मसनून अंदर पड़ी है, इस दी रोशनी अंदर चंद गुजारिशात ते तवज्जो कीजिए। आवाज दी समझ आ रही है ना? कोई गल नहीं, परेशान नहीं होना। वहाबियां दी मसीत का स्पीकर खराब होना है वहाबियां का इंतखाबी निशान होता है, परेशानी वाली गल कोई नहीं। माशाअल्लाह तुहाडा स्पीकर फिर भी बेहतरीन चल रहा। शैटिंग उत्तां थले होंदी रहती है। नाले वैसे तब्दीली का जमाना है, इन्नी तो तब्दीली आनी चाहिए। चलो खैर, तवज्जो है वे, गौर कीजिए, चंद मिनट्स पैगाम ते तवज्जो कीजिए। पुत्र अपोजिशन चुप कर। आलुल हदीस आलुल सुन्ना का अकीदा है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता जब तक रब दी मखलूक अंदरों सब तो बढ़ करके सरवर कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक ना मुहब्बत ना कर ले। फिर गौर कीजिए, आलुल हदीस का अकीदा है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता जब तक रब दी मखलूक अंदरों सब तो वध करके मुस्तफ़ा दी ज़ात ना मुहब्बत ना कर ले। और याद रखिए, आलुल हदीस का अकीदा है कि जब तक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दे नाल एतकादी मुहब्बत गलबा इख्तियार ना कर ले, फितरी मुहब्बत, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन ही नहीं। एतकादी मुहब्बत क्या है और फितरी मुहब्बत क्या है? और पुत्र चुप कर यार, चुप कर। एतकादी मुहब्बत है कि सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक ना मुहब्बत करना ईमान दा हिस्सा है, अकीदे दा हिस्सा है। और फितरी मुहब्बत क्या है? अगर किसी शख्स नू अपनी औलाद ना मुहब्बत है तो फितरत है। अगर औलाद नू वलदैन ना मुहब्बत है तो फितरत है, आदत है। अगर अजीज़ो अकारब रिश्तेदार अंदर मुहब्बत है, फितरत है। और मैं तो कहा करना, फितरी मोहब्बत जानवर अंदर भी मौजूद है। क्या भैंस और गाय अपनी औलाद ना प्यार नहीं कर दी? वो भी कर दी। गोया फिर फितरी मोहब्बत हैवाना अंदर भी मौजूद है। लेकिन जब तक फितरी मोहब्बत एतकादी मोहब्बत गालिब ना आए, बंदा मोमिन ही नहीं। फितरी मोहब्बत, माँ ना मोहब्बत फितरत है, बाप ना मोहब्बत फितरत है, औलाद ना मोहब्बत फितरत है, बीवी ना मोहब्बत फितरत है, बीवी दा खामद दे नाल मोहब्बत करना फितरत है। लेकिन सुनिए आलुल हदीस दा अकीदा, सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक ना मोहब्बत करना फितरत और आदत नहीं है। माँ ना मोहब्बत करना फितरत और आदत है, बाप ना मोहब्बत करना फितरत और आदत है, अजीज़ो अकारब रिश्तेदार बरादरी ना मोहब्बत करना फितरत और आदत है।
لیکن سنو آل الحدیث دا عقیدہ اور نظریہ کہ مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا فطرت اور عادت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر دی ذات نہ محبت کرنا رب دی عبادت ہے۔ مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا رب دی عبادت ہے۔ ایمان دا عقیدے دا لازمی ترین حصہ ہے، کیونکہ کسی بھی شخص دا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ساری کائنات تو ود کے رب دی مخلوق اندروں پیغمبر دی ذات نہ محبت نہ کر لے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ سنیے حدیث صحیح البخاری، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ۔ محبوب نے فرمایا من اس ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد تو ود کے، اپنے والدین تو ود کے، فرمایا میری ذات نہ محبت نہ کر لے۔ دوسری حدیث پاک صحیح مسلم اندر راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں 10 سال مصطفیٰ دی خدمت کی ہے، خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و اہلہ و مالہ والناس اجمعین۔ محبوب نے فرمایا من اس ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد تو ود کے، اپنے والدین تو ود کے، اپنے مال و دولت تو ود کے، اپنے قبیلہ برادری رشتہ دار تو ود کر کے، اہل و عیال تو ود کے، حتیٰ کہ محبوب نے فرمایا والناس اجمعین، ساری کائنات دی انسانیت نالو ود کے، محبوب نے فرمایا میرے نہ پیار نہ کر لے اس وقت تک کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہے۔ تو آئیے سنیے، ایمان لازمی ہے، ایمان اول ہے، ایمان اساس ہے، ایمان بنیاد ہے، نماز بعد اندر ہے، پہلے ایمان ہے، روزہ بعد اندر ہے، پہلے ایمان ہے، زکوٰۃ بعد اندر ہے، پہلے ایمان ہے، حج بیت اللہ بعد اندر ہے، پہلے ایمان ہے۔ کسی بھی شخص کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوندی جب تک اس کا ایمان کامل مکمل اکمل نہیں ہوندا۔ ایمان کامل کدو ہوندا ہے؟ جدو انسان ساری کائنات تو ود کر کے پیغمبر دی ذات نہ محبت کر لے۔ اور سنیے، صرف ساری کائنات تو ود کے محبت کیتے ہیں ایمان مکمل نہیں ہوئے گا، بلکہ ہر شخص نو اپنی اولاد تو ود کے، اپنے رشتہ دار قبیلے کنبے تو ود کر کے اپنی جان پیاری ہے۔ بعض دفعہ بندہ آندا ہے فلان نو نقصان پہنچتا ہے پہنچ جائے لیکن میری جان بچ جائے، اولاد نقصان اندر جاندی ہے چلی جائے لیکن میری جان بچ جائے۔ قیامت والے دن بھی یہی منظر بنے گا، ہر بندہ خواہش اور تمنا کرے گا میری اولاد جہنم اندر جاندی ہے چلی جائے، میری بیوی جاندی ہے چلی جائے، میرے عزیز و اقارب رشتہ دار جہنم اندر جاندے نے تو چلے جاون لیکن میں بچ جاواں، میں محفوظ ہو جاواں۔ کیا مانی کہ ہر انسان نو اپنی جان بڑی پیاری ہے، لیکن سنو پیغمبر دی ذات دا مقام کیا ہے، آپ دی شان کیا ہے، آپ دی حیثیت اور مرتبہ اور بلندی کیا ہے۔ جب تک انسان نو اپنی جان تو ود کے پیغمبر نہ پیار نہ ہو جائے بندہ تاوی مومن نہیں جریندا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث صحیح البخاری، راوی سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے راستے اندر چل دیاں، نبی علیہ السلام تا ہاتھ مبارک سیدنا عمر دے ہاتھ اندر ہے تے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے۔ فرمایا عمر کتنی محبت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی بیوی تو ود کے، اپنے بچیاں تو ود کے، اپنے رشتہ داراں تو ساری کائنات تو ود کے محبوبہ تہاڈے نال محبت ہے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا اپنی جان تو بھی ود کے ساڈے نال محبت کر دے ہو؟ فرمایا محبوبہ اپنی جان تو تے ود کے نہیں۔ سنیے گجر کلونی دے رہنے والے غیور اہل حدیث اہل سنت دے جوانوں بزرگوں بوڑھو اس حدیث تے توجہ کیجئے۔ فرمایا یا رسول اللہ ساری کائنات تو ود کے تہاڈے نال پیار ہے لیکن اپنی جان تو ود کے نہیں۔ محبوب نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنی جان تو ود کے میرے نال پیار نہیں پھر سن لو تسی اجے مومن نہیں ہو۔ ایک طرف ان سیدنا عمر دا شان رکھیے اور ایک طرف ان الفاظ نو رکھیے، اگر جان تو ود کے پیار نہیں تے مومن
اچھی بولو، جان تو ود کے پیار نہیں تے مومن. ایک طرف ہے الفاظ، دوسری طرف سیدنا عمر دا مقام کیا ہے. جامع ترمذی اندر حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین رجلین الیک بعمر بن الخطاب و عمر بن الحشام. اے اللہ مکہ پاک اندر دو شخص موجود نے، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے. باحب هذین رجلین الیک، اے اللہ نہ دوہاں اندروں جڑا تینوں پسند ہے، جڑا تینوں سونا لگدا ہے، اللہ تو اس دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا کر دے. گویا سیدنا عمر فاروق اللہ دی پسند نے. کہیں سنن الکبری للبہقی اندر حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ تو خاص کر کے عمر فاروق دے ذریعے اسلام نو عزت دے دے. کہیں مقام ہے سیدنا عمر دا، بیت اللہ اندر تشریف فرما، طواف کیا بیت اللہ دا، فرمایا محبوب جی میں عمر دا جی چاہتا جدو طواف تو فارغ ہوئیے تے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نفل چا پڑھیے. فرمایا عمر اجے رب دا مینوں حکم نہیں. اتھے رک کے ایک بات سوچ سمجھ لو، نبی بھی اپنی طرفوں کوئی بات نہیں کہندا، بلکہ نبی اللہ دی وحی دا پابند ہوندا ہے. مصطفیٰ وہی آکھیا جو آسمان تو رب نے وحی نازل فرمائی ہے. فرمایا یا رسول اللہ 2 رکعت پڑھ لویے. فرمایا عمر اجے رب دے ولو آرڈر کوئی نہیں. اے رائے دی سیدنا عمر نے، آسمان تو جبریل آگے. فرمایا محبوبہ رب آندا ہے وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، اس وقت تک میں عمرہ قبول نہیں کراں گا جدو تک طواف کر کے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نفل نہ پڑھ لو. رائے زمین تے عمر فاروق مصطفیٰ نو دیتی، آسمان تو قرآن بنا کے اللہ نے مصطفیٰ دے سینے تے نازل کیا، کوئی کم شان ہے؟ کہیں فرمایا یا رسول اللہ میں عمر دی عزت غیرت پسند نہیں کر دی کہ تہاڈیاں بیویاں چہرہ ننگا ہوئے بازار اندر جاون عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی. آسمان تو قرآن آگے آیت پردہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. فرمایا محبوبہ میں رب آنا تواڈیاں بیویاں لی، تواڈیاں بیٹیاں لی، مومنہ دی عورتاں لی پیغام ہے، جدوں بھی گھروں باہر نکلو تے چادر اوڑھ کے اپنے چہرے دا پردہ کر کے نکلو. 1-2 مواقع نہیں، سینکڑوں مواقع موجود نے جتھے سیدنا عمر فاروق نے رائے دی تو اللہ نے آسمان تو سیدنا عمر دی رائے نو قرآن بنا کے مصطفیٰ تے نازل کیا. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے مستقل ایک مکمل کتاب لکھی ہے موافقات عمر، جس دے اندر تمام آیات لے کر کے آئے جیڑی آیات سیدنا عمر دی رائے تے نازل ہوئی. کئی سیدنا عمر دا مقام اور شان ہے. صحیح ابن حبان اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ. فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی زبان تے اور عمر فاروق دے دل تے حق نو جاری کر چھوڑے ہے. اے مقام اور شان ہے. لیکن جدو فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان تو ود کے محبت نہیں، تو سیدنا عمر محبوب نے فرمایا پھر تسی مومن ہی نہیں. میں اور تسی اپنے گریبان اندر جھانکیے، میرے اور تیرے دل اندر مصطفیٰ دی کتنی محبت موجود ہے. سیدنا عمر تا شان دیکھیے، مقام دیکھیے، جنہ دا محل جنت اندر مصطفیٰ دیکھ کر کے آئے، جنہ دے بارے بشارت ہے انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ. لیکن جدو فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان تو ود کے محبت نہیں، فرمایا پھر تسی مومن ہی نہیں. تسی بھی اپنے گریبان اندر جھانکو، میں بھی اپنے گریبان اندر جھانکا، میرے اور تیرے دل دے اندر کتنی محبت ہے مصطفیٰ دی. سیدنا عمر نے فرمایا محبوبہ اپنی بیوی تو ود کے، اولاد تو ود کے، خاندان قبیلہ برادری رشتہ داری تو ود کے، والدین تو ود کے، تہاڈی ذات نہ محبت ہے، صرف ایک اپنی جان تو ود کے نہیں. جدو محبوب نے فرمایا عمر پھر تسی مومن ہی نہیں، سیدنا عمر فوراً بول پڑے، فرمایا یا رسول اللہ اگر مسئلہ ایمان دا ہے پھر عمر دا جواب سن لو، آج تو بعد اپنی جان تو ود کے بھی عمر نو پیار ہے تے مصطفیٰ دی ذات نال. فرمایا عمر ہن تسی مومن ہو. انہیں حدیث پاک تسی اپنے ذہن اندر رکھیے اور تسا اور میں اپنے گریبان اندر جھانکیے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہیں. کہیں تیری اور محبت مصطفیٰ دے درمیان اندر، تیرے اور محبت مصطفیٰ دے درمیان اندر اولاد تو حائل نہیں.
کہیں تیرے اور مصطفیٰ دی محبت دے درمیان اندر تیری بیوی تو رکاوٹ نہیں، کہیں تیرے اور مصطفیٰ دی محبت دے درمیان اندر رسوم و رواج قبیلہ برادری تو حائل نہیں۔ اگر تیرے اور مصطفیٰ دی محبت دے درمیان اندر کوئی بھی دنیاوی رکاوٹ موجود ہے تو پھر قرآن دے الفاظ سنیے، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پکی گل ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ پوری آ رہی، اصل ادھیاں کنو آ رہی، باقیاں نو اللہ سمجھن دی توفیق دے۔ چلو خیر، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، توجہ میرے ور رکھو، انشاءاللہ جلدی تواڈی جان چھوڑ دیاں گا۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے 8 چیزاں اس آیت مبارک اندر اللہ پاک نے بیان فرمائیاں نے، ان 8 چیزاں نو قرآن دی آیت اندروں میں بیان کر رہا ہوں، توجہ تساں کرنی ہے کتے نہ 8 چیزاں دے اندروں ساڑھے دل دے اندر اللہ اور دے رسول دے نالوں ود کے کتے اینا چیزاں دے اندروں کسے شہادی تے محبت موجود نہیں۔ اگر تے اللہ اور اس تے رسول دی محبت ود کر کے ان 8 شہواں اندروں کسے ایک شہادی محبت ود کے موجود ہے، پھر ایمان کوئی نہیں جے، پھر ایمان مکمل کوئی نہیں جے، تے اگر ود کے موجود نہیں تے پھر اللہ دا شکر ادا کیجئے۔ سنیے، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، فرمایا محبوب جی انہوں فرما دیجئے اگر توانو تواڈے والدین وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر توانو تواڈی اولاد وَإِخْوَانُكُمْ، اگر توانو تواڈے بہنا تے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر توانو تواڈیاں بیویاں وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر توانو اپنا مال جدے اندر گھاٹے دے خوف تو ہر وقت ڈر دے رہندے ہو، ہر وقت خوف رہندا کتے مال گھٹ نہ جاوے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، او تجارت جدے اندر نقصان تو ڈر دے رہندے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، او کوٹھی تے بنگلہ تے مکان او ڈیرا جنوں بڑا خوبصورت مزین کر کے بنا دے ہو، اگر فرمایا تواڈے دل دے اندر انہاں 8 شاواں دروں کسے ایک شاہ دی محبت موجود ہے، پہلے نمبر تے والدین نے، اگر تیرے اور میرے دل دے اندر اپنے باپ دی تے ماں دی محبت اللہ اور دے رسول تے جہاد فی سبیل اللہ دے نالوں ود کے موجود ہے، اگر اولاد دی تے بہنا براواں دی بیوی دی مال و دولت دی تجارت دی کاروبار دی کوٹھی تے بنگلے دی محبت زیادہ موجود ہے، کس دے نالوں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس دے رسول دی محبت نالوں ود کے نہ دی محبت موجود ہے، جہاد فی سبیل اللہ دے پیار نالوں ود کے نہ 8 شہواں دا پیار موجود ہے۔ فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، فرمایا محبوب پھر انہوں نے کہہ دو اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، رب دا عذاب آندہ ہے اس بندے تے جس تے دل اندر اللہ اور اس تے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ دی محبت نالوں ود کے انہاں 8 شہواں اندروں کسی ایک چیز دی محبت ود کے موجود ہے۔ جائیے پڑھیے تفسیر کشاف، امام زمخشری رحمہ اللہ نے لکھا، امام زمخشری رحمہ اللہ فرماندے نے پورے قرآن پاک اندر اس آیت مبارکہ تو ود کے امام زمخشری فرماندے میرے نزدیک کوئی آیت مبارکہ نہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، رب دے عذاب دا انتظار کرو۔ اگلے الفاظ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا رب فاسقاں نو ہدایت عطا نہیں کردا۔ ہن تسی سوچو ساڑھے دل اندر کتنی محبت موجود ہے، جڑا داڑھی مڑواندا ہے بیوی دے کہن تے او بھی آندا ہے میں رسول اللہ نہ محبت کرنا، جڑا نماز چھوڑی بیٹھا یاراں دوستاں پیچھے لگ کے، جڑا نماز چھوڑ دیندا ہے اپنی دکان تے بہ کے، جڑا نماز چھوڑ دا ہے کاروبار اندر جا کے، جڑا ڈنگراں نو پٹھے پاندے نماز چھوڑ دیندا ہے او بھی آندا ہے میں رسول اللہ نہ پیار کرنا۔
جڑا شادی دے موقع تے ویاہ دے موقع تے شریعت اسلامی دی تعلیمات نو جناب علی پاش پاش کر دے، ہر چیز نو دور پھینک کے کہہ جی ہماری مجبوری ہے، مولوی جی تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے لیکن اولاد نہیں مندی، گویا اس دے دل اندر اللہ اور اس دے رسول دی محبت نال ود کے تے اولاد دی محبت ہے۔ جڑا آندا جی پھر کی کریے مولوی جی تہاڈیاں گلاں بھی ٹھیک نے، پھر ابے ہوراں دی بھی مجبوری، کیا کرے؟ اس دا مطلب ہے اس نے ابے نو قبول کیتا ہے، مصطفیٰ نو قبول نہیں کیا۔ فیصلہ تم پہ، فیصلہ خود کرنا ہے۔ میں اپنے ضمیر کو جانتا ہوں، تم اپنے ضمیر کو جانتے ہو، فیصلہ خود کیجیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور جنہ دی اسی مثالہ دینے صحابہ اکرام کس عظیم مقام تے کھڑے نے۔ کل ان کانا آباؤکم، باپ دی محبت موجود نہیں ہے دل اندر، سب تو بڑھ کے محبت ہے تے مصطفیٰ دی۔ پڑھیے قرآن پاک 28واں پارہ لائیے کھولیے، سورہ منافقون پڑھیے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ کیا معنی ہے ساجدہ؟ کیا معنی ہے؟ پڑھیے تفسیر کھولیے، ابن کثیر پڑھ جائیے، تفسیر قرطبی پڑھیے، تفسیر طبری پڑھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک سفر تو واپسی تھے، راستے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالیا، مہاجر اور انصاری اندر تلخ کلامی ہوئی۔ عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا اسی جا کر کے عزت تو خالی نبی تے انہاں دے ساتھیاں نو مدینیوں باہر کٹ دیاں گے۔ ایک چھوٹے جنے بچے نے سنیا، آ کے مصطفیٰ نو دسیا، نبی علیہ السلام بلا لیا۔ عبداللہ بن ابی منافق مکر گیا، کہنے لگا میں تو نہیں آکھیا، بچہ جھوٹ بول دے۔ آسمان تو جبریل آگے فرمایا محبوب جی یہ بچہ کی سوچے گا، مینوں بڑی مجلس اندر شرمندہ ہونا پیاوے۔ محبوبہ جڑا تواڈی عزت دی خاطر آواز بلند کرے اسی کدے اونوں ذلیل نہیں کر دے۔ عمر اندر بچہ ہے، عمر چھوٹی ہے، لیکن آ کے کیا محبوبہ عبداللہ بن ابی منافق نے تواڈے خلاف بکواس کیتی ہے، یا رسول اللہ مینوں تے برداشت نہیں۔ فرمایا محبوبہ جے اینوں تواڈی عزت پیاری ہے تے سانوں اے دی عزت پیاری ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے ہم اس کے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ دے بن کے ویکھو تے صحیح، ہم نے پہچانا ہی نہیں رسول اللہ کو، ہم نے جانا ہی نہیں رسول اللہ کو، ہم نے مقام رسالت کے منصب کو پہچانا ہی نہیں۔ کاش کے پہچان جانتے رسول اللہ کے منصب کو، کاش پہچانتے مصطفیٰ دے مقام نو۔ رب اکبر دی قسم کبھی کسی اور دے پیچھے نہ چل دے، کوئی اور شخصیت کوئی برادری پیاری نہ ہوتی، بس ایک ہی آواز ہوتی، ہمارا ہی کل کائنات ہمارے پیغمبر ہیں۔ پھر آیت مبارکہ آئی، فرما محبوبہ عبداللہ نے الفاظ کہنے، عبداللہ بن ابی منافق نے تواڈے خلاف، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا عبداللہ نبی پاک دا سچا صحابی ہے، انہوں پتا چلیا میرے باپ نے مصطفیٰ دی توہین کی ہے، کیا میں مدینے نہیں وڑن دیاں گا؟ سن مکری بیٹھا ہے، آسمان تو قرآن آ گیا کہ اس جھوٹ بول رہا کہ میں نہیں آکھیا، اس تے آکھیا ہے۔ جدو قافلہ چلا مدینہ پاک دی طرف، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، محبوب علیہ السلام دے ساتھی سفر دے سارے مدینہ پاک اندر داخل ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دا معمول ہوندا سی جدو سفر تے نکل دے سواری سب تو اگے، جدو واپس آندے سب تو پیچھے ہوندے۔ عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا عبداللہ، اس نے تلوار پکڑی ہے، مدینہ پاک تو باہر کھلو گیا ہوئے، جدو چل دے آئے صحابہ اکرام گزر دے گئے، جدو ایدہ باپ عبداللہ بن ابی منافق آیا ہوئے، تلوار نیام چو باہر نکال کے اپنے باپ دی گردن تے رکھ لئیے، کہنے لگا ابا تو بھی ذلیل، تیرے ساتھی بھی ذلیل، عزت والے محمد مصطفیٰ تے محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے عزت والے نبی اجازت دین گے تے تینوں مدینے اندر داخل ہومن دیاں گا، وگر نہ مدینے اندر تینوں داخل کوئی نہیں جے ہومن دینا۔
नबी अलैहि सलाम इजाजत दी है ते अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दे पुत्र अब्दुल्ला जो सहाबी रसूल ने उन्होंने अपने बाप नू मदीना पाक अंदर दाखिल होवन दिता हुए। बाप प्यारा नहीं मुस्तफा प्यारे ने कुल इन काना आबाउकुम, बाप दी मुहब्बत दिल अंदर नहीं बल्कि मुस्तफा दी मुहब्बत बाप तो वद के मौजूद है। समझना है कुतुबे हदीस खोल लीजिए। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला आगे फरमा महबूब जी मैनू पता चलिया तुसी मेरे बाप अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नू कत्ल करवाना चाहते हो। फरमाया या रसूल अल्लाह अगर तुहाडा इरादा मेरे बाप नू कत्ल करवावन दा वे ते महबूबा किसी और नू आर्डर ना करना, मैनू आर्डर करना, मैं अपने बाप की गर्दन उतार के तुहाडे कदमां अंदर रख दियांगा। बाप प्यारा नहीं प्यारे कौन ने वमय्युति इल्लाह व रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। मोहब्बत ईमान इस कमाल दर्जे ते पहुंचे व अबनाउकुम औलाद ना ज्यादा प्यार नहीं करना बल्कि मुस्तफा ना ज्यादा प्यार करना है। पढ़िए तरीखुल खुलाफा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह दी। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह रवायत लेकर के आए ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ते ना दा साहबजादा अब्दुर रहमान बिन अबी बकर एक दिन दोवें बाप बेटा बैठे ने आपस अंदर गुफ्तगू जारी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे बेटे अब्दुर रहमान बिन अबी बकर गज़वा बदर दे मौके ते मुसलमान होए नहीं सन। ये बदर दे मौके ते हालत कुफर अंदर सन, कुफार दे नाल लड़ने वास्ते आए सन। बाद अंदर इस्लाम कबूल कीता ते बाप ते बेटा बैठे ने गुफ्तगू जारी है। बेटा कहने लगा अब्बा जी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला मैदान बदर दे अंदर तुसा कई बारी मेरे निशाने ते आए हो, जान दियो मैं निशाना लगा दिया ते कदे खाली नहीं गया। कई मरतबा मेरे निशाने ते आए हो लेकिन मैं बाप समझ के तुहानू छड़ दिता हुए। वाह सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कौन पहुंचे तेरे मुकाम को अबू बकर सिद्दीक। सिद्दीक इस उम्मत दी असल है, सिद्दीक असास है, सिद्दीक बुनियाद है। सिद्दीक तो इस्लाम दी ईमान दी मोमिनीन दी इब्तिदा है। अल्लाह की कसम रब की जमीन पे सबसे बड़ा मोमिन अंबिया के बाद है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। यह रुतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के अफसलुल बशर बादल अंबिया। और सुन लो जो सिद्दीक के ईमान का इनकारी है अल्लाह की कसम हम उसे मुसलमान नहीं मानते। पिछले साल मुहर्रमुल हराम अंदर भी पूरे मुल्क दी फिजा नू खराब किया गया। सैयदना सिद्दीक दी तौहीन करके अहले सुन्नत अहले हदीस ते जज्बात नू मजरूह किया गया। इस दफा भी मुल्क दुश्मन और सहाबा दे दुश्मन एक नया प्रोपेगेंडा बना करके फिर इसी मुहर्रमुल हराम अंदर फितना फसाद बर्पा करने दे कोशिश अंदर ने। लेकिन सुन लो जब तक अहले हदीस इस मुल्क अंदर जिंदा ने इंशाअल्लाह हम सिद्दीक की सदाकत को भी बयान करेंगे। सिद्दीक से लेके सैयदना अमीर मुआविया तक, सैयदना मुआविया से लेके अबू सुफियान तक, अबू सुफियान से लेकर के आखिरी सहाबी अबू तुफैल अमर बिन वासिला तक हर सहाबी रसूल की अजमत इज्जत का दिफा भी करेंगे। कोई राजी रहे कोई नाराज रहे, कोई फिरका परस्त के कोई मुतशद्दद के, जो जी चाहता किसी का कह ले। हमसे सारी कायनात की इंसानियत की तौहीन बर्दाश्त है, ना हमसे अंबिया की तौहीन बर्दाश्त है, ना मुस्तफा के सहाबा की तौहीन बर्दाश्त है। कौन है लानती जो सिद्दीक की तौहीन करता है और फिर सारा प्रोपेगेंडा बना के कायदे मिल्लत अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह उन्होंने साहबजादियां नू निशाना बनाने और धमकियां लगाने की कोशिश है। सारे दा सारा प्लान है रफसियत दा ताकि दिफाए सहाबा दी आवाज दब जाए, अजमते सहाबा दा नारा दब जाए। लेकिन इंशाअल्लाह असी भी रब ना अहद कर चुके हैं जब तक जियांगे कुरान और सुन्नत दा पैगाम देंगे, सहाबा दी असमत नू बयान करांगे, खाइस रास्ते अंदर हथकड़ी आए कबूल करांगे, जेल आए बर्दाश्त करांगे, हत्ता कि इस रास्ते अंदर साडे जिस्म नू गोलियां ना चलनी भी कर दिता जाए असी सादत समझांगे। इस रास्ते अंदर साडे वजूद दे टुकड़े भी कर दिते जान। ऐ मेरे अल्लाह तू वजूद दे जिस्म दिया बोटियां नू भी कुव्वते गुजाई अता करने ते कादर है। अगर साडे इस रास्ते अंदर जिस्म वजूद दे
टुकड़े भी कर दिते जान तो वजूद दे अगर टुकड़े नू अल्लाह कुव्वत गुजाई अता कर दे, हर जिस्म दे टुकड़े चो आवाज आएगी। सहाबा दे ईमान अंदर कोई शक नहीं है और सहाबा दे दुश्मन दे कुफर अंदर भी कोई शक नहीं है। जियो गैरतमंद बन के सहाबा के ईमान को, सहाबा की जिंदगियों को अपने लिए मयार बना के उनसे मोहब्बत करके जियो। और सुन लो गुजर कॉलोनी दे रहने वालों, सहाबा इकराम साडे मोहसन ने, सहाबा इकराम दा साडे ते एहसान है कि उन्होंने दीन इस्लाम पैगंबर को रवायत करके अमानत दयानत दे नाल साडे तक पहुंचाया। मैं ना किस ते बकवास कर दे, सहाबा ते जड़ा कलमा पढ़ दे उस कलमे नू रवायत करके पैगंबर तो सानू देने वाले ते सहाबा ने। जे सहाबा ही मोमन नहीं फिर तुसी मोमन कित्थों जे? जो सहाबा के ईमान पे शक करता है वो खुद बेईमान है। जानते नहीं हो वो कौन लोग हैं जिनको दुनिया में रब ने जन्नत के सर्टिफिकेट अता कर दिए। और फिर जो सिद्दीक ते बकवास करे, सैयदना उमर ते बकवास करे, सिद्दीक कनात अम्मी आयशा ते बकवास करे, कनात दा लानती इंसान है। अलदीसो जवानों, सोशल मीडिया नु सुनने वालों, किसी राफसी और नीम राफसी तो मत मुतासर होइए। कोई जेलम दा राफसी होए या कोई लाहौर दा राफसी होए, ईमान अकीदा नजरिया मजबूत कीजिए। उलमान अपनी उठक बैठक तमस्सक मजबूत कीजिए, दलाइल नु अजबर कीजिए। फितनिया दा दौर है, उलमा दे करीब बैठिए ताकि उलमा को पहचान होए कि फितना केड़ा है, ताकि तुसी उस फितने तो बच सको। कई मिर्जे मोहम्मद अली इंजीनियर दी शक्ल अंदर जेल में फितना है और कई गामदी फितना है, कई इनकारे हदीस दा फितना है। जागो, ये जागने का वक्त है, सोने का नहीं है। हदीस सुन लो, इसनू याद कर लो। मुस्तदरक के हाकिम अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद। अजे भी रहन देना सी, चलो खैर। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना उवैम बिन साइद रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस दे रावी ने नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू सहाबा इकराम जिस शक्ल अंदर अता फरमाए ने। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मेरे सहाबा इकराम नू कायनात अंदरों चुन लिया वे। फरमाया कुछ नू चुन करके अल्लाह ने मेरे वजीर बनाया वे, कुछ नू अल्लाह ने मेरे मददगार बनाया वे। फिर महबूब ने फरमाया कुछ नू अल्लाह ने मेरे ससुराल बनाया वे। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा शख्स मेरे सहाबा इकराम नू बुरा कवे, तीन तबकात सहाबा इकराम दे, कुछ सहाबा मेरे वजीर ने, कुछ सहाबा मेरे मददगार ने, कुछ सहाबा मेरे ससुराल ने। फिर नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरे सहाबा इकराम नू बुरा कवे उसते अल्लाह दी भी लानत है, उसते रब दे फरिश्तियां दी भी लानत है। महबूब ने फरमाया उसते सारी कायनात दे लोगों दी लानत है। अगले अल्फाज की ने नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरे सहाबा नू बुरा कहंदा वे अल्लाह ओदी ना कोई फर्जी अमल कबूल करेगा, ना अल्लाह कोई उसका नफली अमल कबूल करेगा। जेड़ा पैगंबर दे ससुराल नू बुरा कवे, जेड़ा आप दे सहाब नू बुरा कवे, सैयदना अबू बकर नबी पाक दे सुसर ने, सैयदना उमर भी नबी पाक दे सुसर ने, सैयदना अबू सुफियान भी नबी पाक दे सुसर ने, सैयदना अमीर मुआविया नबी पाक दे बरदर निस्बती ने, ये भी नबी पाक दे ससुराल अंदर ने। सुनिए तवज्जो फरमाना, कमाल ईमान दा दर्जा सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा। सैयदना सिद्दीक दा बेटा कहन लगा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, अब्बा जी तुसी मैदान बदर अंदर कई बारी मेरे निशाने ते आए हो, मैं बाप समझ के छोड़ दिता हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे पुत्र सुन ले, तू ते मैनू छड़िया बदर अंदर बाप समझ के, अगर तू एक बारी मेरे निशाने ते आ जांदा मैं कदे बेटा समझ के ना छोड़दा, बल्कि मुस्तफा दा दुश्मन समझ के तेरी गर्दन तन तो जुदा कर देंदा। साडा ते मयार ये वे कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम। सुनिए बिरहमा तो वद के पैगंबर ना मोहब्बत करनी है, समझना है ते सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला नु पढ़ लीजिए। मैदान बदर दे अंदर सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने सके भाई नु कत्ल कीता हुए। मैदान बदर दे अंदर सैयदना मुसअब बिन उमैर जंग दा इख्तिताम है, कैदियां नु बन्निया जा रहा हुए। सैयदना मुसअब बिन उमैर गुजर रहे ने, इन्हां दा एक भाई है जिदा नाम है अबू उज़ैर, उसनु एक अंसारी सहाबी बनन दिया हुए। सैयदना मुसअब बिन उमैर कह
کہنے لگے اے انصاری بھائی اس ابو عزیر نو ذرا کس کے بنی، اے دی ماں بڑی امیر ہے، بڑا پیسہ او دے کول فدیہ زیادہ دے گی۔ ابو عزیر کہنے لگا مصعب بن عمیر میں تے تیرا بھائی ابو عزیر ہاں۔ مصعب بن عمیر کہنے لگے زبان بند کر لے، تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی اوے جڑا تینوں بنن ڈیا ہوئے۔ کہنے لگا مصعب میں تیرا خون دا بھائی ہاں۔ فرمایا خون دے رشتے سانو عزیز نہیں، سانو رشتے عزیز نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سانو رشتے عزیز نے المسلم اخو المسلم، اے اسلام دا رشتہ خون دے رشتے تو زیادہ مضبوط ہے۔ اپنے برہمہ دی پرواہ نہیں، پیغمبر دی ذات نہ محبت دا حق ادا کیتا ہوئے۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، بیوی پیاری نہیں، پیغمبر دی ذات پیاری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی لونڈی انہاں دی زوجہ وے او مصطفیٰ دی توہین کریا کر دی ہے۔ کئی بار سمجھایا سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تو ہٹ جا ٹل جا، پیغمبر علیہ السلام دی توہین نہ کیتا کر، محبوب علیہ السلام دے بارے نہ زیبا کلمات نہ کیا کر۔ آخر ایک دن سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ گھر اندر آئے نے، پھر محبوب علیہ السلام دی توہین کر رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گدھال پکڑی ہے، گدھال پکڑ کے رات دا وقت جدو بیوی سو چکی ہے دے پیٹ تے گدھال رکھ کے زور نہ دبا دیتا ہوئے، حالانکہ انہاں دی بیوی دے پیٹ دے اندر انہاں دا ایک بچہ بھی موجود ہے، بیوی حاملہ ہوئے، گدھال نو زور نہ دبایا ہوئے، گدھال دے پیٹ چو آر پار ہو گئی ہے، انہاں دی بیوی مر گئی ہے۔ بیوی پیاری نہیں، مصطفیٰ پیارے نے، بیوی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے مقابلے میں کروڑوں بیوی آ جائے، محمد مصطفیٰ کے جوتے کے نیچے لگنے والی مٹی کے ذرے کا مقابلہ نہیں ہے۔ داڑھی رکھ لو، اے جی تواڈی برجائی نہیں مندی، میں کہا تیرے متاحت ہے کہ تو دے متاحت ہے، شریعت نے انہوں میرے متاحت رکھیا سی، لیکن آج کل اسی دے متاحت ہونے ہیں۔ شریعت نے تو کہا تھا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پہ حاکم بنائے۔ یہ کیسے مرد ہیں جو عورتوں کی حاکمیت میں آ گئے؟ وہ بھی مرد ہوتا ہے جو کہتا ہے میں بیوی کی وجہ سے داڑھی مڑواتا ہوں، میں بیوی کے کہنے پہ داڑھی کٹواتا ہوں۔ مردانگی تو یہ تھی کہ اگر تمہاری بیوی بے پردہ تھی تم اسے پردہ کرواتے۔ مردانگی تے ایسی کہ اگر بیوی دی شلوار ٹکنے تو اتا ویندی ہے تو اس نو آنکھ نیچے کر اگر میرے نکاح اندر رہنا ہے۔ مردانگی تو یہ تھی اگر تیری بیوی بے نماز ہے تو اس نو نماز دی پابند کر، نماز نہیں پڑھ دی اس بری عورت تو الگ ہو جا۔ مردانگی کیا ہے؟ پابند کرو اس نو، قرآن پاک دی روزانہ گھر اندر تلاوت ہوئے، کوئی کم ہوئے نہ ہوئے قرآن دی تلاوت ضرور ہوئے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گی تیرے ہاتھ دا پکیا کھانا نہیں کھاواں گا۔ آگے شکوے کر دیو مولویوں کو، حضرت جی دم کر دیو، حضرت جی دعا کر دیو، کماون والے بڑے نے، برکت کوئی نہیں، گھر اندر سکون کوئی نہیں۔ سکون کتھوں آئے؟ جڑی روٹیاں پکا کے دیں دی ہو بے نماز ہے، جڑی سالن بنا دی ہو بے نماز ہے، جڑی تیرے کپڑے دھو کے دیں دی ہو بے نماز ہے، جڑی تیرے بچیاں نو پال دی ہو بے نماز ہے۔ سب تو بڑی منحوس تو تیرے گھر اندر بے نماز موجود ہے، اور نحوست کی کڑی لوڑ ہے؟ پہلے اس نو نمازی کیجئے، یہ مردانگی ہے، یہ معیار اسے کہہ دو ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر کے غلام ہیں، اگر تم ہمارے نبی کی نہیں مانو گی تو پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق سارے تعلقات قربان ہے پیغمبر کی ذات پہ، یہی محبت مصطفیٰ ہے، خالی نعرے نہیں۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرے بس خشک نعرے نہیں چاہیے، شریعت کو عمل مطلوب ہے۔ کہاں یاد آئے مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے۔ حافظہ فرماندے نے میرے پیچھے ایک بندہ پہلی صف جمعہ پڑھتا سی، 11 بجے آ کے بہ بینا، وہ دے پتر دا آ گیا نکاح، کہندا حافظ جی نکاح بھی تسی پڑھانا ہے تے برات نہ بھی جانا ہے۔ ہاں تے ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ وقت مقررہ تے جدوں ڈرائیور نو نال لیا گڈی لئی تے جدوں پہنچے وہ بازار چ داخل ہوئے، جڑا ایڈریس اس دسیا سی اگے نہ ڈھول پیا وجے،
حافظ صاحب ڈرائیور نو آکھن لگے لگتا یار اسی بھول گئے کسی ہور جگہ آ گئے، وہ تو بندہ ہی بڑا شریف ہے، بندہ ہی بڑا نیک ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی پہلی صف کے نمازی ہوتی ہیں لیکن معاملات میں دین سے دور ہوتے ہیں، معاملات میں مخالفت، مسجد کی حد تک اہل حدیث ہے، مسجد سے باہر نہ اہل حدیث ہے نہ اہل سنت ہے، کچھ بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں رہتے، جب مرضی پہ آتے ہیں نا ساری اسلام کی حدود پمال اے مولوی تے آندے رہندے ہیں۔ حافظ صاحب فرمان لگے نہیں یار وہ بندہ نہیں ہے جدا اسی بھول گیا، انہوں نے کہا حافظ جی چلو پوچھ لے، نہیں تو کسی نے پوچھا بھی فلاں حاجی صاحب جڑے نے انہوں دا گھر ایسے گلی چ، انہوں نے کہا جی جی انہوں دا گھر ایسے گلی چ، برات انہوں دے منڈے دی چلن لگی ہے تے ڈھول پیا وجدا ہے۔ حافظ صاحب کہتے میں پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ گیا ڈرائیور بلا لے آیا، آ جاؤ حاجی صاحب۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ فرمان لگے ہاں جی حاجی جی برات پھر کدوں جامنی ہے؟ انہوں نے کہا جی بس تیار جان لگی ہیں، ڈھول تھوڑی برات تے وجدا ہے کہ نال کسی ہور گھروں بھی برات پینی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں وہ ساڑی برات تے حافظ جی۔ آندے یہ کیا تم نے کیا؟ کیا لگا حافظ جی پھر ان مجبور سا تھوڑی برجائی نہیں سی مان دی، اولاد بڑی تنگ کیتی کھلوتی سی، پھر رشتہ دار سی، پھر برادری سی، کی کریے؟ پھر اکثر لوگ گناہ اسی لیے کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہاں میرا ناک رہ جائے، بس ناک رکھتے رکھتے رب اور رسول جاتا ہے، چلا جائے تمہارا ناک ایسا کٹ جائے اللہ کرے جہاں تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو۔ یاد رکھنا میرے الفاظ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنی عزت بچانے بنانے کے چکر میں وقت آئے گا وہ دنیا میں ذلیل ہوگا۔ کہنے لگا حافظ جی پھر ان کی کریے مجبوری ہے، جی ساڑھے ارگا مولوی ہوندہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہوں جمعہ پڑھ دا ہے تو ہر مہینے جڑا 500 روپیہ بھی جیب چ پا دیندہ ہے، چل کونی خیر ہے آئندہ احتیاط کری چل چلیے۔ نہیں نہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں، اب مال کی بنیاد نہیں ہے، ہمارا ایک اعلان ہے، اللہ کی قسم ہم تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں اگر تم مسلک اہل حدیث سے مخلص ہو کے آؤ، اگر تم قرآن و سنت سے مخلص ہو کے آؤ۔ جو اہل حدیث قرآن و سنت سے مخلص ہے، مسلک اہل حدیث سے مخلص ہے، بے شک وہ 200 روپے کمائے، 500 روپے دیہڑی کمائے، ریڑی چلا کے 1000 روپے کمائے، لیکن مسلک اہل حدیث نہ دین نہ شریعت نہ رسول اللہ نہ مخلص ہے، اللہ کی قسم اس کی جوتی اٹھانا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ لیکن کوئی کروڑوں میں ہو اربوں میں ہو جو مسلک اہل حدیث سے مخلص نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی پیار نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی معیار ہے، من حب للہ وابغض للہ ومنع للہ وعطا للہ فقد استکمل الایمان۔ ہماری محبت اللہ کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے، ہم کسی کو کچھ دیں گے تو اللہ کے لیے، کسی سے کوئی چیز روک لیں گے تو اللہ کے لیے۔ کہنے لگا جی آئندہ پھر ہو گئی ہوں کی کریے؟ حافظ صاحب فرمان لگے نہیں جاؤں گا تمہارے بیٹے کی برات کے ساتھ، نہیں نکاح پڑھاؤں گا، تمہیں بیوی کی بات زیادہ پسند ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کی بات زیادہ پسند ہے۔ میں رسول اللہ دی مخالفت کر کے آج تیرے منہ رکھ کر کے آج میں تیرا منہ رکھ کے برات نہ جاواں کہ قیامت نو حوض کوثر دے جام تو محروم نہ ہو جاواں۔ ایسا ایمان، ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ، کل کائنات ایک طرف ہو جائے، لیکن ہم نے کن کی ماننی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ توجہ کرنا، اپنی بیوی نہ زیادہ محبت نہیں، پیغمبر دی ذات نہ زیادہ محبت ہوئے، اپنی بیوی نہ ود کے پیار نہیں بلکہ مصطفیٰ دی ذات پاک نہ ساری کائنات تو ود کے پیار کیجیے۔ حدیث پاک سنی اور میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کر کے آواں۔ حدیث پاک صحیح ابن حبان دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، نبی پاک مکہ پاک دے اندر موجود نے، ادھر مدینہ پاک نو دو لوگ یسرب دے نام تو جان دے نے، ایک کھجوراں والی بستی ہے مدینہ پاک یسرب، اس دے اندر ایک بندہ رہندا ہوئے جس دا نام ہے ابو عامر راہب، یہودیت مذہب نال تعلق رکھتا ہوئے، بڑا نیک تے بڑا پارسا انسان، یہودیاں دے ہانگنیا جاندا ہوئے، اے آکھیا کردا سی لوگوں میں تو رات پڑھی ہے، میں زبور پڑھی ہے، ان قریب ایک نبی آ جائے گا جڑا
جڑا حق تے آئے گا، جڑا سچ لے کے آئے گا، رب دی وہی لے کے آئے گا۔ وقت آیا اللہ نے مصطفیٰ نو مکہ پاک اندر نبوت عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے نے۔ اے ابو عامر راہب جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن دا اعلان کرنے والا، آپ دی دعوت نو حق کہنے والا، اے سب تو بڑا مصطفیٰ دا دشمن بن گیا ہوئے۔ اے تے رب دی مرضی ہے، جس نو چاہے ہدایت عطا کر دے، جس تو چاہے ہدایت کھولوے۔ اے تے رب دی مرضی ہے نا۔ ایک طرف نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب دے کول بیٹھے سن، اے چچا کلمہ پڑھ لو اللہ جنت دے دے گا۔ چچا دے قریب کفار مکہ بیٹھے نے، کہنے لگے سردار ابو طالب ویکھی اپنے باپ دادے دے دین نو نہ چھڑ جاویں۔ نبی علیہ السلام نو چچا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچے، تہاڈا دین سچا، لیکن میں تے اپنے باپ دادا دے دین تے جاواں گا۔ نبی پاک نے فرمایا چچا ابو طالب میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ دو، میں اللہ دے سامنے گواہی پیش کر کے جنت لے دیاں گا۔ چچا کہنے لگا نہیں میں باپ دادا دے دین تے مراں گا۔ نبی علیہ السلام نا امید ہو کر کے، کون ہے جڑا آندا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جھوٹ بول دے۔ اے نبی نگاہ مار رہا وے، نبی ہی نہیں امام الانبیاء بھی نے۔ نبی پاک نا امید ہو کر کے جدو اٹھ کے چلے نے، اکھا چوں آنسو جاری نے، آسمان تو قرآن آ گیا، فرمایا محبوب جی روندے کیوں جے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ فرمایا محبوب جی میں رب آنا ہوا، میری مرضی جس نو چاہواں ہدایت دے دیاں، میری مرضی جس تو ہدایت روک لواں۔ جی اللہ ہدایت دیون تے آیا تے ابو جال دا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے اس نو ہدایت دے کے پیغمبر دا صحابی بنا لیا ہوئے۔ اے ابو عامر مدینہ پاک اندر رہندا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اکثر آندا سچا نبی ان قریب آئے گا۔ جدو نبی پاک مدینہ پاک اندر آگے سب تو بڑا مصطفیٰ دا دشمن بن گیا ہوئے، کہنے لگا یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے بارے میں زبور انجیل تورات اندر پڑھیا، یہ تو کوئی اور ہے۔ لیکن رب دی قدرت، اس دا بیٹا جس کا نام ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کلمہ پڑھیا ہے، نبی پاک دا سچا غلام، شان اللہ کی ہے۔ اور نمازیوں کبھی نماز کی بنیاد پہ اکڑ پیدا نہ کرنا، میں نمازی ہوں، میں پتہ نہیں کیا نیک بن گیا ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ بس یہ دعا کیا کرو اللہ جو ٹوٹے پوٹے اعمال کرتے ہیں اس کو اپنی برگاہ میں قبول کر لے، ہمیں استقامت دے دے، خاتمہ بالایمان کرنا ہمارا۔ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی ہم نے پھسلتے دیکھے، جب وہ ہدایت چھینتا ہے نا پھر بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ دعا کیا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو نے ہدایت دی ہے تو گمراہ نہ کرنا۔ اس دا بیٹا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دا سچا غلام بن گیا ہوئے۔ دوجے بنے عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا ہے، عبداللہ جدا ذکر پہلے کر چکا، اے بھی نبی پاک دا سچا صحابی ہے۔ ایسے عبداللہ بن ابی منافق دی ایک بیٹی ہے جدا نام جمیلہ ہوئے، اے بھی نبی پاک دی سچی صحابیہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام دے پاس سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دی سیدنا رہ رہے وقت گزردا جا رہا ہوئے۔ سیدنا حنظلہ بھی جوان نے، ادھروں جمیلہ عبداللہ بن ابی منافق دی جڑی بیٹی نبی پاک دی صحابیہ ہوئے وہ بھی جوان ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق دے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جدو اپنی بہن واسطے نکاح کرن لگے نے، رشتے دا انتخاب کی دا توجہ کرنا، جدو رشتے دا انتخاب کرن لگے نے تے اے نہیں ویکھیا کہ ویکھا مدینہ پاک اندر مال کدے کول بہت آوے، ویکھا کدے کو پراپرٹی بہت ہی ہے، کدے کو کھجوراں دے باغ زیادہ نے۔ نہیں عبداللہ بن ابی منافق دے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اپنی بہن جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ دے واسطے جدو رشتہ تلاش کیتا ہوئے، مال نہیں ویکھیا، دولت نہیں ویکھی، کاروبار نہیں ویکھیا، کوئی چیز نہیں، صرف ایک ویکھیا ہے دین موجود ہے۔ تسی بھی رشتہ کرتے ہو، تم بھی اپنی بیٹیوں کو رشتے طے کرتے ہو، پوچھتے ہو پراپرٹی کتنی ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے جٹ زمینداراں دا، گجراں دا، جنہیں زمیندار سا زمین کتنی ہے۔ اور جی بچہ ملازمت نو چھوڑو، زمین دسو۔ جو پڑھے لکھے وہ پوچھتے بتاؤ نوکری کیا ہے، تنخواہ کتنی ہے۔ ذرا اپنے ضمیر اندر گریبان اندر ذرا جھانکنا، کبھی تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے کیا یہ بھی سوال کیا ہے یہ لڑکا 5 وقت کا نمازی بھی ہے یا نہیں، یہ عقیدہ توحید والا ہے یا نہیں، اور مال دی بنیاد تے، زمین دی بنیاد تے
دے اہل مشرکین اور جناب علی قبراں دے پجاری اور بے نمازاں نو بیٹیاں دا رشتہ دینے والے اہل حدیثو سنو، قیامت کا دن ہوگا جو باپ اپنی نمازی معاہدہ بچی کا نکاح کسی مشرک سے کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا تمہاری بیٹی نمازی کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، وہ پوچھے گی تم نے میرا بے نماز سے رشتہ کیوں کیا؟ یاد رکھنا بے نماز مشرک ہے اور تمہاری بچی نمازی ہے، وہ مومن ہے، مومن کا مشرک کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے۔ قبر کا پجاری ہے، مال دے کے رشتہ کیے جا رہے ہو، گندا عقیدے کا مشرک ہے، بس مال ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، لینڈ کروزر ہے، پراڈو ہے، بس ٹھیک ہے، اسی لیے تو گھر اجڑتے ہیں۔ کاش دین کی بنیاد پہ رشتے کرتے، اللہ تمہارے گھروں میں سکون عطا کرتا۔ سنیے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نے اپنی بہن جمیلہ دا جدوں رشتہ کرن لگے نے تے انتخاب دی نظر پئی ہے سیدنا حنظلہ تے رضی اللہ تعالی، رشتہ طے ہو گیا، وقت آیا نکاح ہو گیا، ادھر رخصتی ہوئی ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی جمیلہ نو رخصت کر کے ادھروں گھر اندر لے کے پہنچے نے، ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اعلان کرنے والا صحابی منادی کر رہا، اعلان کر رہا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا میدان احد واسطے جنگ واسطے نکل آؤ۔ ساڑھے ارگاہ ہوندہ مولوی جی ٹھیک ہے، پھر ان جمعہ میں تو آج شادی بھی ہے، بے شمار لڑکے ہیں جو شادی والے دن نماز پڑھتے ہی نہیں۔ استاد محترم حضرت شاہ صاحب حافظ اللہ نے تے سرگودے ایک ڈیرے تے نکاح پڑھان ٹر گئے 10-12 سال پہلے دی بات، نماز دا وقت اذان ہو گئی، کھاڑا وقت سی، سارے وضو کیتا، نماز پڑھن لگ پہ۔ پھر تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ مار رحمہ سوچ ہوئے کی ہے جنہوں اللہ ہدایت دے، نہیں تے شادی والے دن دلہا تے دلہن نماز پڑھنا تے ویسے گناہ سمجھ دینے نا، دلہن دا بھی میک اپ لت ہے تے دلہے دا بھی میک اپ لت ہے، ایسے میک اپ پہ لعنت ہے جس کی وجہ سے نماز رہ جائے۔ وہ سارے نماز پڑھی، دلہا صاحب پھر 11 سجنہ بیٹھے سن، جو سلام پھرے آنا، وہ جی نکاح پڑھاؤ، دلہا آ گیا اتنے مسلح تے، حضرت شاہ جی فرمان لگے تو مسلمان ہے؟ کہنے لگا جی جی مسلمان، آندھے میں نے تو نہیں لگتا کہ تو مسلمان ہے، آندھا میرے ابے نو پوچھ لو، آندھے ابے نو نہیں پوچھنا تینوں پوچھن دیا تو مسلمان ہے کہ نہیں۔ وہ قریب ہی وہ بچی جہاں نکاح سی وہ باپ بول پہ، آندھا حضرت جی رشتہ کرن لگا ویکھیا جی مسلمان ہے تو رشتہ کیتا ہے، اور میں عیسائی نہ تھوڑا کیتا ہے۔ استاد جی فرمان لگے لگتا تو ہیں جی بھی تو مسلمان نہ نہیں کیتا۔ اس آگے جی وہ کیویں؟ آندھے انہوں پوچھو بھی یہ مسلمان ہے، اور دلہا آندھا جی جی میں مسلمان ہاں، آندھے پکی گل ہے؟ آندھا جی جی پکی گل ہے۔ آندھے اچھا تم نے اولاد کو ساری ڈگریاں دے دی، اگر نماز کی ڈگری اولاد کو نہیں دے سکے اللہ کی قسم تم ناکام ہو۔ کتنے بزرگ ہیں ان سب میں سے جنہوں نے گھر میں جا کے روزانہ پوچھتے ہو ہاں پتر 10 اج 5 نمازاں پڑھیاں یا کوئی نہیں؟ ہے کوئی سارے ہیں جڑا پوچھا ہوئے، جڑا روز پوچھتا ہوئے؟ پورے مجمع جو کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ اللہ ان کو استقامت دے۔ ہاں جی اس کا بھی حل ہے، بزرگ فرماتے جڑا اولاد نو کہندا رہے نماز دا نہ پڑھے، پھر میرے کو نا ایک بزرگ آ کے کہنے لگے حضرت جی دعا کرو بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں کہا جی وہ حدیث چاہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا بھی جدو 7 سال دا بچہ ہو جائے تو انہوں نماز دا حکم دو، جدو 10 سال دا ہو جائے تو انہوں مارو۔ میں کہا 7 سال دا جدن بچہ سی اگر انگلی نہ لا کے باپ مسجد لے کے آئے 10 سال تک 3 سال لگاتار 5 نمازاں تے بچہ مسجد چاہے وہ دی ٹریننگ ہو جائے 3 سال تو بعد ممکن ہی نہیں ہو نماز چھوڑ دے۔ 10 سال دا ہویا ادو مارے ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ تو میں کہوں جو 5 سالوں دا ہو کے برابر کھڑا ہے ادو آندھا جی نماز نہیں پڑھتا، دعا کرو۔ ہن دعا کی کرے گی؟ اولاد پہ نظر رکھیے، خیر اسی میں ہے۔ دو اولاد کو پراپرٹی دو، زمین دو، کاروبار دو، جائیداد دو، پیسہ دو، سب کچھ دو، FA BSc جو جی چاہتا ہے MPhil PhD کروا دو، کون کہتا ہے نہ کرواؤ، لیکن خدا را اولاد نو اتنا دین ضرور دئیے کہ کل نو مر جاؤ تے تیرا بیٹا تینو غسل خود دے۔ کل دنیا تو جاؤ میت سامنے پڑی ہو بیٹا کھڑا ہو کے کہہ سکے
اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے۔ فیصلہ آباد ایک جنازہ سی پڑھیا بڑے مل مالک دا، بعد تزیت دے پتر کو بیٹھے، میں کہا پتر تیرے باپ ان دوبارہ دنیا تے آنا کوئی نہیں، تے ابے آستے رج رج کے جنازے دعاواں کر لینی سن کہ ابا میں تیرے آستے دعائی کر سکنا، رو رو کے رب کو دعاواں کرنی سن۔ بچہ رو پڑا، کہنے لگا حضرت جی اللہ دی قسم ہے مینوں جنازے دی ایک دعا بھی نہیں آندی، کیا کریں گی تمہاری یہ پراپرٹیاں، قیامت کو یہی اولاد تمہارا گریبان پکڑے گی۔ اے اللہ اس میرے باپ نے مینوں دنیا ساری دی ہے لیکن دین نہیں دیا، دین دو اولاد نو، اگر خیر چاہتے ہو بیٹی نو دین دو، بیٹے نو دین دو، نماز دا پوچھئے، بیوی نو پوچھئے، اولاد نو پوچھئے، گھر اندر ایک روحانی ماحول پیدا کیجئے، روزانہ گھر اندر جا کے بیٹھو، قرآن پاک ترجمے والا کھولو، ایک آیت بلا ناغہ روزانہ ترجمہ قرآن گھر اندر پڑھئے، گھر اندر درس قرآن ہو، گھر اندر درس حدیث ہو، 1.5 گھنٹے دا ڈرامہ سارے گھر والے بہ کے ویکھ لیندے نے، او عورتوں کول غازی چنگا چلیا اونوں بہ کے ساری فیملی ویندی، قرآن ساری فیملی اکٹھی بہ کے پڑھن لئی تیار نہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ چلو ہو جاؤ تو معذرت ہی کر سکنے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ رونے کی باتیں، یہ ہنسنے کا مقام نہیں، اللہ کی قسم رونے کا مقام بن چکا، امت ساری گمراہی دی طرف جا چکی، شیطان جاندہ اے اہل حدیث نے، اے موحد نے، اے شرک نہیں کرنگے، وہ بے نماز بنا کے تباہ کر رہا ہوئے، وہ قرآن تو دین تو دور کر کے تباہ کر رہا ہوئے، بچیے خود بھی اپنے آپ نو، گمراہی تو بچائیے، اولاد نو بچائیے، بیوی بچہ نو بچائیے۔ سنیے سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ رخصتی ہو گئی ہے، گھر اندر بیوی نو لے کے پہنچے نے، ادھروں جنگ احد واسطے اعلان ہو گیا ہوئے، واہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ تہاڈی شان تو قربان، تہاڈے مقام تو قربان، تہاڈی عزت عظمت نو اہل حدیث سلام پیش کردا ہوئے۔ سیدہ حنظلہ نے اپنی بیوی نو چھوڑیا ہوئے، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، چوتھا رشتہ بیان کر رہے ہیں، اپنی بیوی نو گھر دے اندر لے کے آئے نے، ادھروں اعلان ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا نکل آؤ میدان احد واسطے۔ سیدنا حنظلہ نے بیوی دی فکر نہیں کی تھی، فوراً تلوار پکڑی ہے تے نیام چو نکال لئیے، باہر نکلنے لگے نے، بیوی آگے ود گئی ہے، جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ اے حنظلہ کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا نبی پاک دا فرمان آ گیا ہوئے، میں تواڈی بیوی آج ہی رخصت ہو کے تواڈے گھر اندر آئیاں، آج دی رات جڑی ہے نکاح تو بعد پہلی رات ہے، کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا جمیلہ سن لے سارے رشتے قربان نے محمد مصطفیٰ دے فرمان تے، ساریاں محبتہ قربان نے پیغمبر دے فرمان تے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی بیوی جمیلہ نے اگے ود کے روک لیا ہوئے اور زبردستی سیدنا حنظلہ دے نال اس نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہوئے۔ اے حنظلہ نہیں جاون دیاں گے اس وقت تک جب تک ازدواجی تعلق قائم نہ کر لو۔ اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اگر شہید ہو گئے میں فخر کران گی میں شہید دی بیوی ہاں، اگر تسی غازی بن گئے تاں بھی فخر کران گی میں غازی دی بیوی ہاں۔ سیدنا حنظلہ نے زبردستی انہاں دی بیوی نے ازدواجی تعلق قائم کیتا ہوئے۔ سیدنا حنظلہ جدو ازدواجی تعلق تو علیحدہ ہوئے نے، فوراً تلوار پکڑی ہے، نہانا بھی یاد نہیں رہا، بس ایک ہی ذہن اندر گل چل رہی ہے، ہائے کتے پیغمبر دے حکم تے اطاعت دے اندر دیر نہ ہو جاوے، اے محبت صحابہ دی مصطفیٰ دے نال تلوار پکڑی ہے، جا کے میدان احد اندر لڑنا شروع کر دیتا ہوئے، لڑدے کافراں دے نال لڑدیاں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے نے۔ جدو احد دی جنگ ختم ہوئی ہے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا عجیب منظر میں ویکھ رہا ہاں، آج تو پہلے کدے میں منظر نہیں ویکھیا۔ فرمایا محبوب جی کیڑا پیارا منظر ہے؟ فرمایا میرے صحابہ میں ویکھ رہا ہاں اللہ دے فرشتے آسمان تو اترے نے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دے وجود جسم نو اٹھایا ہوئے زمین تے آسمان دے درمیان اندر لے گئے نے، اللہ دے عرش تے تھلیوں جتھوں بارش واسطے پانی آندا وے اتھوں پانی لے کر کے اللہ دے فرشتے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے نے، یہ بڑا پیارا منظر میں ویکھ رہا ہوں۔ اے میرے صحابی جی محبوب جی، فرمایا جاؤ حنظلہ دے گھروں پتہ کر کے وہ معاملہ کیے۔ جدو حنظلہ گھروں آئے سن کس حالت تے کفیت اندر سن، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے والے ایک صحابی چل پیا ہوئے، جو انہاں دے گھر دے دروازے تے پہنچا دستک دیتی ہے، سننا جنہوں اللہ نے بیٹیاں تے بہناں عطا کیتیاں نے، جدو جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے، اندروں آواز آئی کون؟ فرمایا مصطفیٰ
दा सहाबी हां, तुसी कौन? फरमाया मैं हंजला दी बीवी हां। कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी, ए हंजला दी बीवी, तेरे सर दे ताज, हंजला शहीद हो गए ने। यार जरा तवज्जो करना, अगर निकाह वाले दिन ही उस रात ही बेटी बेवा हो जावे, बहन बेवा हो जाए, उस बच्ची दे दिल ते की गुजरदी होएगी जिदा खामद पहले दिन ही ओदे सर तो उठ गया वे, जिदा खामद पहले दिन ही दुनिया तो चला गया, पहले दिन ही बेवा हो गई है। सैयदना हंजला रदी अल्लाह तआला दी ज़ौजा मोहतरमा ने किस अंदाज नाल सबर कीता होएगा, किस हौसले नाल बर्दाश्त कीता होएगा। मैं जदों इस वाक़या नूं पढ़ना वा मैनूं जामे तिरमिज़ी दी हदीस याद आ जांदी है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया क़यामत दा दिन होएगा जदों मैं जन्नत दी तरफ जा रहा होवांगा, मेरे तो पहले जन्नत दे दरवाजे ते एक औरत खड़ी होएगी जिहड़ी जन्नत दा दरवाजा खटखटा रही होवेगी। ये दरवाजा जन्नत दा खटखटाएगी, अंदरों आवाज आएगी, ना खटखटा जन्नत दा दरवाजा उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा ना आ जावन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक दे सहाबा ने फरमाया, महबूब जी केड़ी खुश नसीब औरत है जिहड़ी तुहाडे तो पहले जन्नत दे दरवाजे ते होवेगी। नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा जी महबूब जी, फरमाया ऐसी औरत जिहड़ी जवानी दे आलम अंदर सी, हालते जवानी अंदर सी ते ओदा खावद फौत हो गया, उन्हें सारी उम्र अगे निकाह भी ना कीता ते जिंदगी भर ज़िना भी ना कीता, सबर दे नाल गैरत दे नाल इज्जत दे नाल हया ना जिंदगी गुजार गई है, दीन ते अमल करके शरीयत ते अमल करके जिंदगी गुजारी है। ऐसी औरत क़यामत वाले दिन मेरे तो पहले जन्नत दे दरवाजे ते खड़ी मेरा इंतजार कर रही होवेगी। जिथे औरत खड़ी होगी उन्हां अंदर सैयदा जमीला भी खड़ियां होणगियां। सैयदा जमीला ने कैसा कमाल बर्दाश्त ते हौसला होएगा। सहाबी ने पूछा, जमीला रदी अल्लाह तआला दसो जो हंजला घरों गए ने हालत ते कफियत की सी? सैयदना हंजला दी बीवी ने सारा माजरा बयान कीता वे। सहाबी रसूल वापस आया वे, नबी पाक नूं सारा के मामला बयान कीता वे। मेरे तुहाडे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा हंजला रदी अल्लाह तआला मेरी मुहब्बत दे अंदर बीवी दी मुहब्बत कुर्बान करके, मेरी मुहब्बत अंदर बीवी दा प्यार कुर्बान करके हंजला आ गए ने, चल आए ने। हंजला शहीद हो गए ने ते गुसल नहीं कर सके। अल्लाह दे फरिश्ते अल्लाह दे रिश्ते नीचों जिथों बारिश लई पानी आंदा वे उथों पानी लेके हंजला नूं गुसल दे रहे ने। ए सैयदना हंजला दा लकब बन गया वे गसीलुल मलाइका। हंजला रदी अल्लाह तआला अजीम तरीन इंसान ने, कोई फौत होवे ते उसनूं ओहदे भाई गुसल देंदे ने, किसी नूं बाप गुसल देंदा होवे, किसी नूं रिश्तेदार ते बरादरी वाले गुसल देंदे ने। वाह हंजला तेरी अजमत नूं सलाम है, तू दुनिया तो गया वे, तेनू गुसल देने दी बारी आई है ते अल्लाह दे फरिश्तियां ने गुसल दिता वे। ए एजाज ते शान सैयदना हंजला नूं हासिल होया वे, उन्हां दा लकब बन गया गसीलुल मलाइका। सैयदना हंजला दे पूरे कबीले नूं अल्लाह ने शान अता कीती है, इन्हां दे कबीले दा नाम पड़ गया वे बनु गसीलुल मलाइका। ए ओ कबीला है जिदे फरद नूं अल्लाह दे फरिश्तियां ने गुसल दिता वे। सैयदना हंजला दा नाम भी अल्लाह ने बाकी रखिया वे। सैयदना हंजला ने बीवी दी मुहब्बत मुस्तफा दी मुहब्बत नूं तरजीह दी है। सैयदना हंजला ने जड़ा बीवी ना एक मरतबा अज़दवाजी ताल्लुक कायम कीता वे, ओदी वजह तो इन्हां दी बीवी सैयदा जमीला हामला हो गई सन। सैयदना हंजला दी शहादत तो 9 माह बाद इन्हां दे घर अंदर बच्चा पैदा होया वे जिदा नाम है सैयदना अब्दुल्ला बिन हंजला रज़ी अल्लाह तआला। ये सारा मुकाम शान किस वजह तो है? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम। ये 4 चीज़ां बयान कर चुका। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही आगे 3 चीज़ां बयान होंगियां। व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरजौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। इंशाअल्लाह 3 चीज़ां फिर किसी मौके ते। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मिन और तुसानु अमल दी तौफीक अता फरमा दे। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel अपनी दुनिया। Thank you.